Shoutout kini ma'am. Dahito ti kaubingan nga kapitan dito yan may Lasam Cagayan, Pasig. Go, idol. Diba, nakatun ako. Tukalang pasi, likod itingin, hana siya tinagamit na po, susunod lang. Hoy, alphabetical ka no? Alphabetical amigo? One, Apostol. DJ, Agatep. kapapasan ko si John. Okay? Hey, ikaw. Likod ni Sandrex. Ay, wanya. Likod ni Sandrex. Oh. Okay. After San Pedro, dito, next Tagalog. Asan yung mga Tagalog? Dito. Ayan, alright mga amigos, nandito tayo sa sa pila ng ayuda. Meron tayong nakita dito guys. Ayan si ma'am. Si ma'am, ayan si ma'am. So ayan guys, imit natin yung pinaka batang kapitan dito sa Lasam Cagayan. Alright, let's go. Ma'am, mabali nag-video. Ay, dito? Duwa tag video ta. Okay lang. Okay, sir. Ayan, shoutout kay ni Ma'am. Aray. Shoutout kay ni Ma'am. Dahito ti kaubingan nga kapitan dito yan may Lasam Cagayan, Pasig. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Alright. Thank you. Okay, ma'am.